পেমেন্টটা হলে তোদের এই যে বস সবকে ধনী করে দেবে, খালি কাম তোরা নাই ছড়বি। ঠিক আছে বস, নাই ছাড়বো। আর যদি কাম ছড়বি তোদের পেট মারা যাবে। আমি বলে ঠিক আছে বস। ঠিক আছে বস, ঠিক আছে তো দুজন ছোকড়া দিয়েছে যাতে রয়েছে তখন হ্যাঁ দেখে রিনি কেউ দেখে দেখে রে। ওরা তো বিদেশি রকম লাগলো, হ্যাঁ তোরা যাই রিনি কি ওদের সামনে? ওদের সামনে তো নাই যাচ্ছে, ওরা বহুত জোর চাইলুম মাইলুম বাদ আরো এখন যদি ওদেরকে দেখবি না হ্যাঁ ডাইরেক্ট যাবি, তোরা বলবি বস আসেছে, হাঁকা আছে তোদেরকে বলবি। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে বস। তো পঠান হ্যাঁ চ চ তবে চয়া দাদা ঘর থেকে আসবো। চ ওদের গেলে বহুত লাভ হয় তো। চ চ বহুত দিন যায় নাকি, হদিনটা কি বারে যায় রে উঠাই যুয়া হ্যাঁ আর যায় নাকি। জোরছে নাই এলা কে লাগে? তখন তো আমি বলতে রে যে বিদেশি বিদেশি হ্যাঁ ওরাই লাগে নাকি না? ওটা বস। এরা তো র র র ভাবছে দেখি। হ্যাঁ বস। হ্যাঁ লাগে লাগে বস লাগে। এটাকে ধরো নি লাগে এটাকে যা হাত से বুঝায় আন। কি হলো দাদা? কি হলো কাজ দেবি তো কাজ কে লাগে আমরা মানে চয়া দাদা ঘর যাব। চয়া দাদা ঘর কোন চয়া দাদা? চয়া দাদা মানে নামটা তো আগে চয়া বলেই হাতে। আমাদের বস লাগে বস তোদের বস লাগে। বস হারে চিনে পায় না। अंदर बॉस के चिन्ह पाए ना तो कहाँ के लगी तोरा? ও কোন মন্ত্রী লাগে যে আগে চিনে পাবো। হান্ডে বস না আগে যাতে লাগবে। না যাব अंदर बॉस নাই বল আমরা বস कहाँ बॉस के? हाँ বস ऐसा হারে लगने की। হ্যাঁ अरे हाफ पैंट बॉस के चिन्ह ना पाए। না পায় না পায়। की हला बॉस? বস बॉस दीवान की? रा छोड़ दे। হাত লাগাবি না डोंट टचिंग। তাহলে ছাতি কাট চুন দেখা দেব না এনে। तो तोरा कहाँ के लगी बोल? हमी तो जानिए हाफ पैंट बॉस ये जो शर्ट ये जो पैंट आई एम हाफ पैंट बॉस। হাফ প্যান্ট বস तोरा নাম तो শুনে তো একটা यहाँ- জব্বল নাম यहाँ রকম লাগছে। जितना हाँ, डाबर बस, लेकर जय टाइप से बस। हमारे जितना आंगुल तो जासो जे उतना टा हमारे लेकर আঙুলটা তো নাটকে ঘুরছে রে। नहीं नहीं हमार माने जितना टा चौक के नजर जाছে ওটা हमारे लेकर तोरा नहीं जाने नाকি? না 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 নে হ্যাঁ বস এইটা তোরে লাগে। হ্যাঁ? হ্যাঁ বস। এই যে আমার তিনজন আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট আন্দার চয়া বসকে চিনে না পায় নাকি? তোদের চয়া বস কে লাগে? চেং রকম পটকাই দিবে। হ্যাঁ এই আঙ্কে চেংরা কো পটকাবে নাকি? এ হান্ডে বস কে নাই পারবে। নাই পারবে ঠান্ডার বস। আলে বস কে ও। কলো করতে রে তোরা আমি আহি আমি বাত করছি তোরা চুপচাপ থাক শান্তি শান্তি। তো তোদের বস কে লাগে? চয়া দাদা চয়া দাদা চয়া ও নতুন আসছে নাকি হিয়া গম নাই পায় নাকি हमारा দেখে আমি ঠেং না দিতে থাকে বলে? পুরো ঠ্যাঙ্কি গোটা গাত্তা দিয়ে দিছে। হান্ডে হাফেন বস থেকে কেউ টক্কর দিতে নাই পারবে। তুই বসও তোরে হারে যাবে। বস কে হিয়া হাকাতে লাগবে জানি নাই তোরা? বস হাঁকালে তো মাটি আলে বস ফাটে কে যাবে। হাঁটাবো এদেরকে একজনকে ধরে রাখতে লাগবে। হ্যাঁ বস। ধর তাকে ধর আজ মোকাবেলা হবে। হ্যাঁ জানি নাই এ আসলে আসলে তো তোদেরকে ব্যান্ড বাজাই র দে। হান্দে বস কে হাকাই কে আনছি যা আমাদের তোদের চয়া চয়া বস বস না যা, কি লেন বল যা। হাকান বিজা যা বস হ্যাঁ। বহুত পাতা পাতা কোন আছে। পাতা লাগলো ইয়াকে পাততে নাই দে। বহুত মাছরি খায় নাকি? হ্যাঁ ওই তুই পাতা মাছ খাইছিস নাকি? চয়া চয়া কোন আছে? ভালো সে ধরে রাখ। হ্যাঁ, বস। আরে এই চশমা তোর এই ভাঙা চশমা এ চশমা কোন না করবি? কি এটা চশমা না কি লাগে একদিকে আছে একদিকে নাই খেজে? হাত করে না না বস এটা মোটা দিকে লাগে আমি এরকম পেলাই দে। আরে জানি না আমার চশমা कितना থাক लगा है। থাক লাগালে এটা হ্যাঁ। আমার ফেভারিট চশমা রে। চশমা তোর লাগালে ফেভারিট হলে কি হবে? এ না 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 ভাঙা। ও দাদা আমিও আমাদের ঠাপু বস কে কে ঠিক লা পাথে রাখছে ওই যে তুই সামনে বস ইয়া চ চ চ চ চ চ বস চ দাদা চ চ না ছড়ব তোদের বস আমার নাম শুনে কেন তো পেনশনে মুটে দিল বুঝা? নাই নাই বস এক দে নাই 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 বস কাঁচা কে মারে যাবে নাকি? নাই এদের বস রাখা যাবে না তো বস এক দিব নাকি? র র না দাদা কে তো আপনি দে তুই পাদাপাদি নাই করবি নাম শুনে কেন তো একদম
মানে গেলা গেলা পাতে দিল কি জান নাই বস আমাকে তো ডাউট লাগছে ছেড়ে দিল কি জানি হ্যাঁ বস হ্যাঁ হ্যাঁ আগে ছেড়ে দে বলবি ওকে নাই 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 তোর বস কে বলে দিবি বস হাগিস পিন্দে আসবি ডনটা খতরা है বলবি বস এক এইদিকে হাতে এলকে লে যেতে লাগবে নাই নাই ইয়ার চয়া একটা দাদা ইয়ার আসলে দেখ ভুল হবে বস ভুল হবে একবার अंदर इलाका लगते रहे बस না না লে, চয়া বস, দাদা বস, আসলে বস, ফাড়ে দিবে দাদা আসলে আমি বাতাই দিব তোদেরকে তো চেক ফাড়ার কো ফাড়ে দিবে পেনশন সব না ওকে তো দিবই ওকে বস এটা নালা ডাঙর নালা ডাঙর है না না ভয় নাই করবি ছাপাই পার হয়ে যাবি ওর সময় আমি পার হব হ্যাঁ বস তার পিছে তোরা দেখে দেখে পার হবি হ্যাঁ বস হবে কি নাই হবে ইয়াকে ধরে রাখ ভালসে हां ধরেছি হও হ্যাঁ নাই বস আমরা একে ধরে রাখি ঠিক ঠিক আছে আগে পার হইলে তো তার বস টেক কিরকো ছাপাই দেবে নদী ছাপাই পার হয়ে যাইছে এটা তো ছোট মোটো নালা আমি ঝাপাবো ধাপা বস ঝাপাবো ধাপা বস তোরা ভয় নাই করবি हां বস ইয়া জবাব ঝাপা তোরা পার হ দুজন তোরা পার হ। ওটা রসি না কি লাগে হো হ্যাঁ এ বাদ দে বাদ দে চ চ ও ছাতিয়া না ধর চুল গুছে बगना ले छाती में कितना चूल्हा है सब पूछा दी ले ले अरे देखो बहुत जबल जबल देखो सपा नहीं करो कौन বস यहाँ छू छापा দেখাচ্ছে अरे वाह তোদের বস কে এখানে ফোন করে হাকা হ্যাঁ বস বস কে ফোন লাগা बॉस আসছে সেই কি জানি তোদের বস না আসবে ও ছেড়া যাবে তোকে আগে শুনতে বলবি না না বস কখনো নাই ছেড়ে না আনকে তোর কই লাগে আগে চুল ঝাড়া পাই যায় ফুটে চুল ঝাড়া না কল কুটি কুটি ছেড়ে লাগলো তিনটা মে তো নাই খেও না ওদের আড্ডা में गेला ওইটা নাই লাগে নাকি हां हां নাই লাগে চাপা চাপা বস ধর ও বস আজ আসছে আসছে বস আসছে আসছে मजा परे আসছে আরে চলে দাদা আসছে কই এই যে এটাই নাকি তোদের বস হ্যাঁ। কই এই কি হলো কি হলো কি হলো তোদের কি মানে এ কেন তুই এরকম করলি আদের রে কামে আছে কেন আঙ্কে আন্দে কে দম দিছে অনেক একদম দিছে তোদের দুঃসাহস কিরকম হলো কেন এরকম করছি আমার দুষ্কে কেন হ্যাঁ? মানে এই যে দেখ আমি হাফ প্যান্ট কোনদিন হাফ প্যান্ট নাই পরি আর ই আমার রে কামে ঢুকে কেন লং প্যান্ট পরি কেন এরকম করছি তোরা কেন কি আমাদের এলাকা গেলে তোদেরকে কোনো বলি তোদের এলাকা আমি ঠ্যাং নাই দেইছি কোনদিন রাখলি এটা পুরা পিটাইছে নাকি हां बॉस पूरा पिटेছে फुल में পুরা পিটাইছে পুরা পিটলো এরা ইসলাই মারেছে বস আমরা আমরা এখন না ছাড়ব না তো হাত ভাঙে রাখে দেব ए কিটা আমার হাত লাগে আমার বস কি করব তোর কি হলো আমার এই যে দেখ বস কে হাত না লাগাবে কেউ পাথর ভাঙায় ভাঙায় কি কি দম সেটা আমি এদের দাদা লাগি আমি আলো দাদা লাগি बनाई চয়া দাদা লাগি আই পারা গাঁव के আমি ডন লাগি हमार हमके दादा बोले के सब এটা হান্ডা দাদা তুই দাদা দেখি তোরা कहां के चिंगड़ी दो তোর গেছে কাটে আমি ইয়া রাখে দিব আমার তুই তাকত নাই জানি আমি জানি এক পেট খাই 6 দিনে 6 পেট তোর পেট মে আমার কোনো তাকত নাই আছে হাত না কি বলে ভাবছি নাই তোর আঙ্গুল মার আর মার আর ঘুষা আর মার मार मार ইয়া মরে গেল যে ए यो ইয়ো মরে গেল দাদা তুই যা খতম হয়ে গেল একটা তুই যা দে আজকে
গাদাকে আজকে মোরাই দিলি আজকে কেউ ভয় করতে নাই লাগে আজকে আমি আসে গেলি ইয়াকের লোকাল হিরো মুরগি পটনি থাকা বাহ আকে ডাইরেক্ট মজা পায় আমি না জানি ওটা আকে ডাইরেক্ট মজা পায় বহু कहाँ से हमें तो कहने দিব তুই যাহাসেই নাই আনা দেখ আকে ডাইরেক্ট বহু লাগে বহু লাগবে বেটা আমি বুঝছি এখনকার দুনিয়ায় তুই জানি না কে জানি নাই আকে ডাইরেক্ট বহু লাগবে আমি এই যে চা বাগান ডাইরেক্ট দো কদম কাটে ছাক ছাক করে দেব আমি না জানি হ্যাঁ তোর কো বলো না কে তুই বহু না আনবি বলছি আকে ডাইরেক্ট বহু লাগে আমি না জানি তুই বেটা গম পায় না কি গম পাই না এখন মোदी सरकार लॉकडाउन चलाए हैं लॉकडाउन सब गरीब हमी ना जाने आके डायरेक्ट मचे लगे ना तो हमी तोर बगाने जे खोलम झूला झाम झाम দিব हमी ना जाने बेटा তুই যদি এখন কলম নাই কাটবি মাইকি নাই আনবি তো আমার অবস্থা কি হবে তুই গম की हबे मां है बा है अरे कदी दिया है ओरा घर संसार चलावे हमार मचे नहीं चलावे এই যে শুন বেটা यस কি করবে আর দিদি কি করবে दीदी बनावे भात तरकारी তুই তামুল তুই কাটবি তামুল পান মা করবে ঘটি পানি দিবে আর আলহীর সঙ্গে বাত করবে কতনারাই কথা আর তোর দিদি যদি চলে যাবে তোর বহনাই ছিন গম পায় না दीदी ना जाबे कितना जल्दी हमके बदा करे रहे हमी 30 बछर ना हले हमी शादी ना हबा बोले के बोले रहे हमके दीदी बोले रहे हमी उठा नहीं मानबो তোর দিদি নাই মানবে আর তুই নাই মানবি ওটা কোন প্রকৃতিত মে লিখাল নাই খে যে ও নাই प्रकृति में कथा नहीं रहे उठा नहीं जाने हमके खाली एक दीदी बोले रहे हमी 30 बछर जब तक ले ना हबो हमी शादी ना हबा बोले के डायरेक्ट बोले रहे हमी उठा नहीं जानी पाँच जितना दिखो लोग खाली पाँच तुलते लगे इतना ना मैं तुलते लगे उठा जानी हमी হ্যাঁ इतना ना अंदर रे बा हमार की नहीं खे बोलता चुकड़ी कितना ना आसवे बोलता हमार बागान এই যে जितना आंगुर जैसे 10 बीघा 15 बीघा इतना हमार बागान है चुकड़ी आसवे ना बोल बा हमें नहीं जानी का একটাই বাত বলবো বেটা यस তোর ঠিন আঙ্গুলটা কেতনা দূর যাচ্ছে উঠনা বাতা आज कितना दूर जैसे देख কেতনা দূর যাচ্ছে तोरा नहीं जे देखे ও দেখালে দেখা লিব আমি ঠিক তোর আঙ্গুল এই যে অবজেকশন এতনাটাই দূর যায় इतना का नहीं बा हमार এই जितना যে नजर इतना जाছে इतना का नहीं बा हमार अंगूर होते पारे इतना का बा इतना का जाছে হ্যাঁ हमार अंगूर जितना तो नजर जाছে उतना ना हमार जाছে তুই তো हमी বললি इतना हमार বেটা बगल लगे बा देख तू जानी तुई कितना ना हमार नजर जाছে तोरो अच्छा हिसाब है तोर कितना बड़ा बगान है उतना बड़ा हमें मालिक लगी হ্যাঁ लगे ना बोल ঠিক বেটা আমি তো কোনোদিন মোরে হেরাই যেতে পারি কিন্তু সব সম্পত্তি দেখ বেটা এত সম্পত্তি আমরা দাওয়াই মারে के बना है कार को नहीं बना है तू जार कलो नहीं बना हमें उठा नहीं जानी आपको खाली माइकी लगे माइकी ना तो छोकड़ी लगे देख बेटा छोकड़ी ना ना छोकड़ी लगे ए हमें उठा बेटा। नहीं जानी देख बेटा तू दूसरा अगर बात में चाहे हिरी हो जाए की हरी हो जाती की हरी है बोले जाए हमें ना जानी का की हरी है बोल लाठी जाए मार तो दे। मैं तो बोलते नहीं पारबो बेटा सुने ला बेटा लाठी नहीं मार मैं तो इंग्लिश नहीं जानला और तोरा तो এখন इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइला मैं तो के चाहे मैं तो के जहाँ भी पढ़ाइला चाहे এখন तो दिन दुनिया बदल गए ना बेटा मैं तो के इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते नहीं पड़ेला এখন सुने ले बेटा এখন हम तोदर के बोलते बोले गेले बा आके एकदम रागे ঠাটা 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 এরকম দেখাতে আমার লাগে যাচ্ছে কাফি যাব এরকম এরকম লাগে যাচ্ছে बेटा सुने ले बेटा बा ए बेटा सुने ले बा ऐसा ना होइला बेटा डायरेक्ट बोल की बोलबा रहे बोल डायरेक्ट ए सुन ले बेटा यस
वैसा ना होइला आगे सिस्टम नहीं खे बेटा কি নাই খে বেটা ডাইরেক্ট এখন আমরা দাওয়াই নাই মেরবই তো কেসন পাত হবে বেটা ওটা পাটটা हमरा যখন पात জন্ম না হয় হবে हमरा पात তখনই হই যা हमरा पात नहीं হবে तो केसन चलबो अंदर गुजारा अंदर परियाल के केसन चलाबो तोरा सोच पाइला जन এখন लॉकडाउन चलत है केसन चलाबो अंदर परियाल के এখন तोरा तो नहीं जानो थी केसन चलाबो अंदर परियाल के अंदर बेटा बेटी के भाई बहन के केसन चलाबो तोरा जानो थी तोरा तो এখন ना जानो समझदार बेटा केसन बताबो तोदर के हमारा तो बोलक नहीं सको ना हमरा की बोलबो এখন लॉकडाउনের समस्या में এখন की बोलबो हमारा तो थोड़ा पढ़ा लिखा तो देखे बना थी थोड़ा तो सचबुच हबो বা আমি নাই জানো কিরা হ্যাঁ ডাইরেক্ট ঠুকরে লাগে আমি নাই রে ডাইরেক্ট একদম গাছ সাত এরকম ঝুড়ে দেবো আমি নাই জানি ডাইরেক্ট এই ড্রাম গেলা পুর কোলা ছেড়ে দেবো এইগুলা বেটা, এইগুলা বেটা, পুরো ওরকম ছেড়ে নাই দেবো করবি। আমি নাই জানি বেটা, ডাইরেক্ট ঠুকরে ए লাগে बेटा এরকম নাই করবি তোরা ডাইরেক্ট ঠুকরে লাগে দেখ বেটা আমি 15 বছর से शादी नहीं করেছি এটা কি হলো বেটা। 20 साल 21 साल 21 পর্যন্ত আমি শাদি করব এই যে দেখ বেটা। পাত বলে এটি কুলি দুটি পাত একটি কুলি এই যে দুটি পাত হইলা ওটা এটা আমরা মে তুলে এটা কি বলে 18 সন মে এইটা দেখ 21 সন में আমার শাদি নাই আছে হাঙ্কে লাগে ছুকড়ি লাগে এই যে দেখ পাত দেখ कितना दिगल दिगल हो जाय छे हम नहीं जानी हांके डायरेक्ट शादी करे यस তোর পছন্দ তো আমার পছন্দ চল আমরা ছকড়ি দেখ बा हमी डायरेक्ट बजा दिसी हमी जे नकरा बजा दिसी हांके हमारे कम डायरेक्ट छुकरी लगे चल बेटा आजकल कर छुकरी वीडियो करेदा टिकटॉक बनाएदा हां माज बनाएदा এরকম हांके डायरेक्ट छुकरी लगे अरे जे কি এই ধৌতিরা তো লাগে যাচ্ছে এরকম ঝাড়ো মারেলা এরকম কি বলে বেড়া লেসলা এরকম ठीक है डायरेक्ट এই টিকটক মে सोना हमार पसंद के छुकड़ी देखते जाबो चल डायरेक्ट मारेला এরকম টিকটক মারেলা আর বাগান में अरे बेटा টিকটক चल ना এরকম মারেলা और कम के छुकड़ी लगे এরকম ঝাড়ো মারা ছুকড়ি না লাগে তুই জানি না বা हां हमके डायरेक्ट টিকটক ছুকড়ি লাগে चल बेटा Yes. আমি শুটিং ছকড়ি দেখাতে যাব এইটা গুচা কো আমার ধুতি বা কোনো গুচা ইয়া এরকম আমি করতে রে এরকম লাগে গেল বা বাস বেটা রাজা ওরকম নাই করবি যদি আমি শ্বশুর বুড়া করা এরকম ধুতি মে যদি গুনতে দেখবো তো তোর বহু কি হলো আমি যাই আসবো হ্যাঁ বেটা আমি পছন্দ করে আসবো যদি পছন্দ হবে হ্যাঁ তবে আমি শাদি করব তুই হিয়া বসে থাক তুই যেতে না লাগে তুই যে চা বাগান দেখে এখানে পাত তুই এরকম এরকম তুই যেতে না লাগে আমি দেখে আসবো ঠিক আছে বেটা আমি যদি না যাব তোকে কি কো চিনে পাবো ওরা यस आके जी कोई चिन्ह ना पाक आके जे चा बात कर पछा आके चिन्ह बाबा के ए चा पात दिखाई दे रे वम पाए जे बैग जे हमो का केर बेटा लगे बोले कने तू ये था ठीक आके है चा पात दिखाई दे आके चिन्ह पा दे भाई ठीक है बेटा তুই বলতে পারবি না আমি তুই কার বেটা লাগি তুই বলতে পারবি पर बाबा ও বলছি চকলে ও দেখে রাখছি হ্যাঁ কি বলে বোকা পাথর না কাদা পাথর হ্যাঁ না বাগান পাথর ঠিক আছে বেটা হুয়া তুই আমি যাব। যাহাই পছন্দ করেছি আমি হুয়াই পছন্দ করব তোর পছন্দ মোর পছন্দ ঠিক তুই আছে যাহাই পছন্দ করবি তুই আমি হুয়াই তো পছন্দ হুয়া যাব নতুন নতুন আদমি দেখাচ্ছে अंधेर जगह में अंधेर जगह में मेरा ये लगे रे চল তো দেখবো চল अंधेर कम जगह में চল कहाँ देखा रे? পছন্দ করবি ए बस বস এ क्या लगे তোরা কে লাগি क्या लगे सामने ना आसबे बेटा क्या लगे এগুলা কে লাগে तोरा कहाँ के लगी तो कहां के लगे हमारा माझी पाड़ा ढुकल गांव ढुकल बस्ती ये कहाँ जाबे मने अंधेर कहाँ जाबे? में तोरा अंधेर एरिया में? पर চিত্রল গাঁও মে যাব চিত্রল গাঁও चित्रल गाँव अंधेर गाँव में जाबे हां अंदर गांव में जाबी तोरा कहाँ যাবি বল তো अंदर पेलाल गांव लगे पेलाल गांव পেলা কার ঘর যাবি
এ বেটা আমরা বলে যারাই দে। ঘর কি করতে যাবে মানে বাবা বাবা আলাপ তুই কাতে ঘর যাবি বলে দে তো। কার ঘর যাবি বল রা 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 তোরা ইतना जोर से बोल रहे हमरा बोलते नहीं पारबो ना বল তো তোরা কাহা যাবি ওটা বল কি নাই হেরে করবি দেখ हमरा বললে বল তোরা কার যাবি राय से बोल रहा লাস্টে বলতো না কে হাতে এটা হাতে আরে লাগে हमरा देख हमार जो राग उठे ना हां तेरा जोक सीधा हो जाए हां और তোরা কাহা যাবি ওটা বল हाथ बोली खाई खाई हमारे जे हाथ देख তো ঢেরা কচু ना पटिक না দেখাত লাগে হাঁদে এরিয়া হাঁদে বলতে লাগে तोरा तोरा तीन जन के हमें सीखने दै छी दे हां हांदे बॉस आहे हमार से हांदे बॉस आहे हमार बॉस तोर बॉस होले की है बेटा मोय डीजे लगी हाँ। मोय डीजे होले कम बजाय देबो तोर बॉस के देखते फटाई देबो और कम लगी তোরা কাহা চাহা যেতে উলাছে দে দিয়ে बा 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 अलग साइड हो হ্যাঁ मोय बात কে বলছি কাহা যাবি ओय तोरा साइड हो সাড়ো কাহা সাড়ো হাঁদে এরিয়া মে Don't touch me, don't agree. touch me, I don't mean in touch this me. system but you for you or chacho. কোন Simply. নো তোরা ইন্ডাস্ট্রি কাহা যাবি बुझे पली तोरा अंकल का बड़ा हांडे ला बस्ती में कहाँ जाबी तोरा बोल? जा जा चल नो सेंड তোরা হান্ডে গাঁও মে চকরি দেখতে আসে জি তোদের গ্রামে ছুকড়ে দেখতে না এসেছি আমরা তোরা হাঁদে গাওকে ছড়ি কে নজর লাগাছি আরে ছুকড়ে না হবে কোটা বলাইছে সিগারেট এ নো সিগারেট নাম লাগা দেব দেখ আমার সিগারেট তুই উড়া বাহ দিলি। তোরা তো পাজলি তারে ছুকড়ে আঙ্কা ফোন করে বলেছে হ্যাঁ জান আই লাভ ইউ হ্যাঁ আমি তো ভাল পাই এর কম বলেছে তুই তোদের গাঁওকে ছুকড়ি বললে না হবে আমার চপ্পল খুলে যাচ্ছে তোরা চেপে থাক ছুকড়ি এই যে শোন। গাঁকে ফোন করেছে বলেছে শোন এদিকে আমার কথা শুন হিয়াকে ডন কে লাগে আমি লাগি আমি আন্ডা দাদা লাগে আমরা ছুকড়ে দেখে যাবো কার এলাকা মে আন্ডের এলাকা মে তুই ছকরি দেখতে আসিস হাই চুপ থাক আমি এদিকে শুন পাঁচটা ছকরি পটায় কোনে আমি ডন হইছি হিয়াকে গম পালি নাই তুই এইটা এলাকা কে পাঁচটা ছুকড়ে পটা আমি একটা ছুকড়ে পটা मैं এটা কি লাগে বল তুই হিয়া আসে যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড জানি थैंक यू यस माय डिसीज की पता এদিকে শুন তোরা ছকরি দেখতে যাওয়ার আগে আমার সে হেরে হতে লাগবে परमिशन बिना फ्रेंड अनुमति बोलेला। छकरी पटाते नहीं पारबे फ्रेंड बोले देख गांव में कोना हांदे हांदे बॉस के परमिशन ना लेले कोना छगड़ी पटत ना परबी तू এখন বলে কি हमर फ्रेंड गाय हाथ ना दिबी गाय हाथ ना दिबी गाय हाथ ना दिबी। हियाके আমি ডন লাগে है हां हांदे তোদের পরে চা বাগান কে ডন লাগে बॉस लगेरा কিন্তু इलाका में আমি हाँ। আমি জোর গুন্ডা করে বস লাগি तू जोर गुंडा के बॉस लकी होबे বস লাগি টা हांदे चा बागा हॉर्न सिटी के बॉस लगेटा তুই হতে आई एम छुगड़ी I'm chokड़ी दिस इज हां इस हियाके हमें इस डन मैंगो लगे हैं हांदे बॉस से ऑर्डर ना लेले से क्या नाम है ओए ओए स्टॉप साइड हां ए हमर बेटा के हाथ ना हाथ ना लगाबी क्यों यो की बा हाफ पेंट पिनले डन ना है निकी बा 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 तू यहाँ साथ साथ ओए तू साथ तू साथ इटा हमार बॉस के हाथ में लगा हां हांदे बॉस बड़े लगेटा सिंडल हांदे पिनले छी हो बॉस लगे हाफ पेन पिंदा आरो की बले सैंडल नहीं हांदे बॉस हाफ लगे पेंट हो हाफ पेंट पिनते पारे किंतु ये सिगरेट जलाते पड़े उधर कम के लगे जे जोराते पारे ठीक है बेटा ठीक है बोल रही तू पास्ट क्या स्पोर्टिंग भी दे जोन होते पारे क्या बॉस लगे हांदे बॉस बेटा तू ठीक बोल रही अरे पास्ट स्पोर्टिंग भी दे जोन होते पारे ना क्या हांदे बॉस के इंसर्ट ना करबी इंसर्ट ना होय हमारे बॉस ना करबी हमार की जानी पिंदामो हमके बस पेंट चुप जा एरिया सुन तोदर बॉस पास्ट क्या स्पोर्टिंग पिंदा हमार स्पोर्टिंग पेन देखे कोने थोड़े छोकरी पटाई हां हांदे बॉस के केला परोटा है परोटा सिक्स पैक सिक्स पैक खतरा सिक्स पैक थ्री पैक ओए बेटा बा थ्री पैक तू हमार देखबी सिक्स पैक ना देखिए ए बेटा रे हमर मसाला तीन पैक चार पैक पांच अरे हमार बैकग्राउंड जानी हां बॉस के बैकग्राउंड दिखा दे बाप रे बैकग्राउंड दिखा दे ए बा 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 बा
তোদের কি আছে হাওয়া में उड़े जाबी हावा में उड़े जाबी हमें बस के तोर बैकग्राउंड दिखाई दे ता पीछे हमार बैकग्राउंड देख मेरा तोरा देख देख हमें बस के बैकग्राउंड दिखा दे देख भी रोड के साइड में खड़ा साइड में जा साइड में हो ये साइड में जा बैकग्राउंड की तो दिखा भी दिखा डायरेक्ट देखा देख ले देख बैकग्राउंड के साथ दिखाइला हां बस बढ़िया बढ़िया बस बैकग्राउंड एटा बोले गंपली बस बैकग्राउंड इजे इधर बैकग्राउंड बोला हां बैकग्राउंड बोले बैकग्राउंड पीछे दिखे दिखाला हां बस बैकग्राउंड देखछे कोनोई नहीं के बैकग्राउंड देखले कहां छोड़ चुगड़ी का की बोल हने हटिया में चुतरा में मांगसा ही नहीं खेला अंदर के पीछे तो ना देखा भाई ओए बा ए पकंडा के मालिक लगे हमी तू ना लगे हमरा लगे आई एम मालिक मेरे इलाका में तोरा छोकरी देखे ओए रात में अंदर तेरा पीछे तो ना देखा भाई अंदर पकड़ लगे ए जा हवे पीछे तो ना देखा भाई कार घर के वाली के देखते ऐसे बा तोरा हाथ दिखल ना करबी हाथ कटे रखे देबो हां ठीक है तोर हाथ तोरा अंदर कार घर के वाली देखते ऐसे ओटा बोल ठीक है सोली देखते ना आसी हमरा डायरेक्ट भगा देखते आसी माइकी देखते आसी माइके साइके नहीं हमरा डायरेक्ट छुकड़े देखते आसी ओए गुंगुई या के बुझाले बुझा नहीं तो देखे जे है की हो रे तोर चुटी के कसम मारे के अरे मारे चुटी के कसम यार मारे तो बनी के कथा ना बोलबी हमरा में घुमा करा देबो तोरा काजिया लगबो की बोलछि भाई भाई मिलाई के बच्ची तोरा कार घर आसी क्या बोलते बोल बोले दे यार तो भाई बोले तुम भाव से बोले दे गुजर भाई बोले दी चल तुम काजिया लगबो कहां बोले दे एकदम भाव से ओए चल तोरा कहां जा भाई मैं कहां काजिया लगबो दिल्ली दे ना तो हां बस ठीक है ना बस हमार वस्तु तक नजर लगा हमरा ही न कोनो को ना पर कोनो को ना बस चल हमरा जे ओदिक जे रखाली तो ओरा कहां गेलो टुकड़ी जे पटाते दिए गेलो न उड़ गेलो आंधे एरिया में टुकड़ी पटाल जे ओदिके रखात लगे आंधे दिए गेलो आंधे एरिया में कोन गेलो दिए गेलो आंधे एरिया आंधे दिए रे दिए गेलो चल हमरा देखबो ओदिक आंधे एरिया के छुड़ी चक देखले तो ओदिके हमरा बजाबो चिने पबो ने बस बस हे बस एदिके कौन के लगा रे तू छोड़ अभी हे देखे कोन हम पूरा गरम होय है गरम बस आंधे तो हम बहुत दिन दिले ने हैं पूरा दम देखे बस ये जंगल देखा हमें ए खुटीदा हमें कम काटे दिबो कार्बन डाइऑक्साइड लगे अंदर बस के हमारे यहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड लगे हैं कार्बन डाइऑक्साइड सबे के ऑक्सीजन सब जने आधे ए बगान अंदर हमार लगे उठे इलाका के जने साइडे थक भी कंपनी ने এটা আমরা না জানি এটা আমরা না জানি ওটা বেড়া খুঁটি আমরা না জানি এটা লাগে हां ऑक्सीजन ऑक्सीजन হলো আমরা না মানে बस के लगे हमें बस के लगे ऑक्सीजन नहीं होले हां ए दुनिया में प्यार प्यार मोहब्बत प्यार यार से बढ़कर लगे गनी ने वाह देखे दीपा निकी ए बस तो लाची दे हमें बेटा हमें
থাকবো